नमो भगवते वासुदेवाय सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थम् निशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाणी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ततिलगत् प्रोद्भासि फालान्धरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदो नासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकराभकुण्डलयुगं गण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्ध्रुवं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदीप्रं व्रजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्गेरि पङ्गेरुकाम् शाञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तव आर्तिच्छिदं परन्दो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निबदिताः स्मरन्दो रूपं दे वरदकथयन्तौ गुणगदाः चरन्दो बे भक्ता त्वयि खलु रमन्दे परममुन् अहं धन्यान्मन्ये समधिगतः सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं त्रिदरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी പരിക്രാണേ ക്രാണം ശ്രവണമവിതേ ചാരുചരിതേ. ദശകം 92. കർമ്മ മിശ്ര ഭക്തി. വേദൈ സർവാണി കർമാണ്യഫലപരതയാ വർണ്ണിതാനീതി ബുദ്ധ്വാ താനി ത്വയ്യർപ്പിതാന്യേവ ഹി സമനുചരൻ യാനി നൈഷ്കർമ്യമീശ മാ ഭൂദ്വേദൈർനിഷിദ്ധേ കുകചിദപി മനകർമ്മ വാചാം പ്രവൃത്തിഃ ദുർവർജം ചേദവാപ്തം തദപി खलु ഭവത്വർപ്യയാചിത് പ്രകാശേ यस्त्वन्यकर्मयोगत्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां त्रिशदि हृदि मूर्ति क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यै अपि च विरचितैः शक्तिदो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सवर्यां विदधदयि विभो तत्प्रसादं भजेयम् श्रीशूद्रा त्वत्कदादि श्रवण विहरिदा आसदां ते दयाकाः त्वत्पादासन्नयादान् द्विजकुलजनुषा हन्दं शोचाम्यछान्दान् वीर्त्यर्थं ते यजन्दो बहु कथितमपि त्वाम् अनाकर्णयन्दो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृता माम् पापोऽयं कृष्णरम्येत्यभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रम् निर्लज्जसास्य वाचा बहुतर कदनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्द्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्तम्बुदांस्ते निद्दन्द्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमदीन् तादृशं मा कृता मां श्वेतच्चायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्दे तपोभिः त्रेधायां श्रुकृवाद्यङ्गितं तरुणकतनुं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्दे तन्द्रमार्गे विलसदिर्गदं त्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं संकीर्तनाद्यैः इह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते सोऽयं कालेय कालो जयति मुररिवो यत्र संकीर्तनाद्यैः निर्यत्यैरेव मार्गै अखिलधनचिरा त्वत्प्रसादं भजन्ते जातास्त्रेधा कृदादौ अपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवा तत्रैव जातान् विषयविशरसै मा विभो वञ्चयामस्मान् भक्ता तावत्कलौ स्युः द्रमिव भुवि ततो भूरिशस्तत्र चोचैः कावेरीं ताम्रपर्णं मनु किल कृतमालां च पुण्यां प्रतीचीं हामामप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्जद्रसं त्वय्याशाभाषैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरयत्वन्निषेवां दृष्ट्वा धर्मद्रुकं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीषित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्टखड्गोऽपि न विहितवहान् सारिवेदिक गुणांशात् त्वसेवाद्याशु सिद्ध्येत् असदिगतन्न तदा त्वत्परे चैष भीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिरपहदते तत्र हा शिक्षयैनं गङ्गा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामापि पूजा परपुरुष तदैकादशी नाम वर्णाका एतान्यष्टाप्ययत्नान्ययि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिददुदृशय तेषु मां सञ्जयेधाका देवर्षीणां पितॄणाम् अभिन पुनर्णि
किङ्करो वास भूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगत सर्वकृत्यानि हि त्वां तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिलमपनुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापो तथावान् पवनपुरपदेरुन्धि भक्तिं प्रणीयाक श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द